ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟାର ନାଁ କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଜାତି ଅମୁକ, ତୁମର ଭାଷା ଅଲଗା, ତୁମର ଭଗବାନ ଅଲଗା, ତୁମର ଏଇଟା ଅଲଗା, ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ। ତୁମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଥିଲା, ତମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନାହିଁ? ତମକୁ ଅମୁକ ଧର୍ମରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲେ? ତୁମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯେମାନଙ୍କର କୁଟିଳ ମନୋଭାବ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଦେଶର ଏଇ କଥା କହିବାର ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ସେମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମ ପାଇଁ ତୁମର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ୟାଡୁ ସିଆଡୁ କି କଥା କହେ, ଉଟପଟାଙ୍ଗ କଥା ବୋଲି କହିବେ ହେଲା। ଆର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଲାଙ୍ଗୁଡ ନାହିଁ, ସେମିତି କଥା ଗୁଡା, ଏମିତି କଥା ଆପଣ ଗୁଡେ ଶୁଣିବେ। ହଁ, ତମର ଭଗବାନ ତମ ପାଇଁ, ଆମ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ, ତମର ଯୀଶୁ ତମକୁ ଭଲ, ଆମର ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ପଶିଲାନି। କଣ? କାଳେ ମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଜାଣିବେ, କାଳେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଏମାନେ ଆମର ହାତରୁ ଖସିଯିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବୋକା ବନେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଯେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୋକା ବନେଇକି ସବୁ କଲେ ନା, ଆମର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେବନି, ସବୁ ଆମର ଏକା ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଧର୍ମ କିଏ ବନେଇଲା? ଈଶ୍ୱର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜାତି ଈଶ୍ୱର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏ ସବୁ ମଣିଷ ଆଗ ବନେଇଛି। ତମର ଜାତି ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଜାତି ଅଲଗା, ତମର ଧର୍ମ ଅଲଗା, ଆମର ଧର୍ମ ଅଲଗା। ଟିକେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଆମର ପ୍ରଚାରର ଆଧାର ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଦୟାକରି, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଠି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବେ ହେଲା। এটা সেকেন্ড টাইম, এটা রিমাইন্ডর, এটা ହେଲା। ফার্স্ট টাইম ଆପଣ আন্ডারলাইন করে, সেকেন্ড টাইম করার কোন এটা রিমাইন্ডর, এটা ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ କରିବେ এটা, କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଦରକାର ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ହିନ୍ଦୁକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ, ମୁସଲମାନକୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେମିତି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ଆମର କଣ କର, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହେଇଛୁ, ତୁମେ ପେଟରୁ ତିଆରି ହେଇଛ, ସେ ଗୋଡରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ନିଚ, ତୁମେ ନିଚ ଜାତି। এইটা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। এটা କୌଣସି ବିକୃତି ମନୋଭାବ ଥିବା ଲୋକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଭଡାରେ ଆଜି ନହୁଁ ଯେ କାଲିକି ଭଡା ଘର ଖାଲି କରି ପଳେଇବୁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉନାହିଁ, ଭଲରେ ହଉ ବା ମନ୍ଦରେ ହଉ, ଆମକୁ ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର, ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନ ତ କିଛି ସ୍ଥାନ ଏକା ନାହିଁ ହେଲା ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନ ତ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ, ସତ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା।
तुम एठी स्थान तांकर सेठी स्थान हमको किसी स्थान दरकार नहीं हमको मले टिके कबर स्थान दरकार मले को स्थान दरकार कबर स्थान दरकार तापरे जीशु आसिले तो हमर स्वर्ग स्थान हो तुम्हें कोडी जीव बोली पचारले माने प्रिय भाई भौणी माने आज मनीष अच्छु आमे काली की संसार छाड़ी की जीवु उद्धार पाइबा मुक्ति पाइबा पाप क्षमा पाइबा सत्य परमेश्वर को जानिबा एटा हमर मनोभाव रहिबा दरकार कारण परमेश्वर केमती तैयारी कले परमेश्वर मनुष्य को अपना सदृश्य रे प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे से मान को सृष्टि कले पुरुष और स्त्री करी से मान को सृष्टि कले कौन कले केते जाति दुईटा जाति पुरुष गोटे जाति स्त्री गोटे जाति हैला पुरुष स्त्री काहे की बाहा जदी हेबे पुरुष माने स्त्री मान को बाहा हैला आज समय कौन पुरुष मान को बाहा होचंती स्त्री माने बढ़िया पाठ आउरी एबे देखो के दिन गले भारत रे आरंभ हबो कहबे मान को संवैधानिक अधिकार हमें काहे बंद करबा से मान के इच्छा से मान बाहा हो एबे कहउचंती दीटा संतान हैला प्रथम रे कहले गदा गदा संतान दरकार काहे कि हमर वंश बढ़ाइबार अछि हमर को हम प्रथम रे कहले गदा गदा जेते एबे कहउचंती दुईटा जे माने कहउचंती तांकर गदा संतान अछि तापरे मूल को कोन बोली कहबे लास्ट रे कहबे आ किछि संतान दरकार नै एले किछि संतान दरकार के बाहावा अछि झियो मान को पुओ मान को बाहा विदेश रे हे गलानी हैला ए कोरोना आसीबार आरंभ समय आपण जानि छथि रास्ता रे बाहरी के जाउ छथि पुओ मान को झियो जीवन को बाहाई की खुशी रे परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले आउ से पुरुष और स्त्री को को निर्माण कले आउ प्रभु मनुष्य को एमिति जटिल कुटिल कर निर्माण करिना आज आमे जेमति चिनी हो नै जदि प्याज को आपण काढिबे गोटे चोपा गले गोटे बाहर थिबे गोटे चोपा गले गोटे बाहर थिबे गोटे चोपा गले गोटे एंदी ताको जमा जानी हेबन बेले बेले स्वामी माने कोन आज्ञा मो स्त्री को आज्ञा 30 वर्ष ला मु चिनी पारुने यारे से स्त्री को तो आज्ञा मु भी ताको चिनी पारुने आज्ञा से हम देश रे कहबे नरमाया नारायण को गोचर बोली कहबे माने ईश्वर भी जानि पारबे ने बोली तांकर ईश्वर किंतु बाइबल कहउची ईश्वर जानंती तो प्रिय भाई भौणी माने आमे एते जटिल नथिले एते कुटिल नथिले पढिबे से पदटा उपदेशक 7 पर्व 29 पद उपदेशक 7 पर्व 29 पद देखो मु एतिकी मात्र पाई अछि जे परमेश्वर मनुष्य को सरल करी निर्माण कले मात्र से माने अनेक उद्भावन अन्वेषण करियछंती से कोन बोली कहउछंती देखो मु एतिकी मात्र पाई अछि जे परमेश्वर मनुष्य को सरल करी निर्माण कले केमिति निर्माण कले भाई बड़ी माने सरल आज समय मनुष्य को आपण जते जटिल देखिबे सेमती जटिल प्राणी कुटिल प्राणी दुनिया रे कोठी नै हैला माने साप ठारू मध्य विषाक्त किए मनुष्य कुकुर कामड़ी बाटा छाड़ी बसना किंतु मनुष्य कामड़ी बाटा छाड़ी के जन को स्वभाव आपण देखिबे कलरा भलिया थिबो से माने जहां सहित मिसिबे ताकु तिक्त कर दे से माने तो स्वभाव केंती आज के जन को स्वभाव आलू भलिया थिबो जोठी गले मिसि जिवे से देखि सती ए कलरा को से एका थिले भी पिता अरे कहा सहित मिसले मध्ये पिता से सतना नहीं कलरा केबे गोटे कलरा बिरयानी बना तो काली रविवार पर बनै कि देखन दिके कलरा बिरयानी पकांतु बनै कि देखो देखिबा केमति लागि आपण जो ताबा रे कलरा को सेकितिबे से ताबा को न धोइबा पर्यंत कलरा किछि करिया बनै छै ताको भलो कर दे से रोटी कर देबे रोटी भी पिताई जाय एते पिता तार जीवन सारा खाली तिक्तता तार केबे तार बापा काल जन्म रु केबे से केबे मिठाई नै तो किछि जण केति थिबे कलरा भलिया थिबे जा को मिसिबे
ଆରି କେତେ ଜଣ କେତେ ଥିବେ ଲଙ୍କା ଭଳିଆ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ରାଗିକି ଏକା ଥିବେ ସେମାନେ, ରାଗିକି ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ରାଗ ଥିବ ତାର। ବୋହୁକୁ ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିବେ, ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିବେ, ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ପାଟି, ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଟି କରି କଲରା ଗୁଡାକ ସେଟା। କିଏ କଞ୍ଚା ମରିଚ, ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ଶୁଖିଲା ମରିଚ। ତ ଏମାନେ ଲଙ୍କା ଭଳିଆ ଥିବେ। ପିଲାମାନେ କଣ ଏତେ ରାଗ, ଆର ଏତେ ରାଗିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କଣ ଥିବେ, ଆଳୁ ଭଳିଆ ଥିବେ, ନାଇଁ କି? ଆଳୁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ମତେ ମିଶି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୋକା ବନାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ସେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ 4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନାଇଲେ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିବ। ଦିନେ ଆଳୁ ଦମ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ବାବା ଆଜି ମାମା ଆଳୁ ଦମ କରିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଦିନେ ପତଳା ପତଳା କାଟିକରି ତାପରେ ତ ଉଲଟେଇଥିବେ, କି ଖୁସି, ମାମା ଆଜି ଆଳୁ ମତେ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ତାକୁ ବନାଇବେ, ସେଇଟା ବି ଖାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶରେ ସମସ୍ୟାରେ ବିନା ଆଳୁରେ କେବେ ହେବ କି? ଆଳୁ ଦରକାର। କଟକରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଳୁ ଯଦି ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା, ଭାଇ ଆଳୁ ମିଳୁନି, ଆଳୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହସିକି କହିଲି, କାହିଁକି ଭାଇ ଆଳୁ 2 ଦିନ ବିନା ଆଳୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଳୁ ନଥିଲେ କେମିତି ଚଳି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଳୁ, ଯେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ, ସତ ନା ନାଇଁ? ସକାଳେ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ସେ ଲୋକ, ସେ ଜଳଖିଆ ବି ଗଲ, ସେ ଘୁଗୁନି ବୁଲଉଥିବ, ଆଳୁରୁ ଖାଲି ଆଳୁ ମେଞ୍ଚେ। ଆପଣ ମସଲା ଦୋସା ଖାଇବେ, କିଛି ମିଳିବନି ସେ ମସଲା ଦୋକାନୀକୁ, ଖାଲି ଆଳୁ ଆଖ ବଳି ତ ମେଞ୍ଚେ ଆଳୁ ଥାଏ। ସମୋସାରେ ଖାଲି ଆଳୁ। ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ମ ଏଇଠିକାର ସମୋସା ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ଦଳି ଦେଇଥିବ, ସେଇଠି ନାଇଁ ଚୁନା ଚୁନା କାଟିଥିବ। ସେ ଆଳୁକୁ ଚୁନା ଚୁନା କାଟ କି ଦଳି ଦିଅ, ଗୋଟେ ସେଇଟା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏ ଆଳୁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ ସେ ଯୋଉଠି ବି ମିଶି ପାରିବ। ତାକୁ ମାଂସରେ ମିଶାଅ, ମାଛରେ ମିଶାଅ, ବିରିୟାନୀରେ ବି ଥାଉଛି ଆଳୁ ଆଜିକାଲି, ସତ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଥାଉଛି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଥାଉଛି, ଆଳୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଳୁ ପଡିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନା ଅଣ୍ଡା ବୋଲି, ଧୀରେ ବେଳକୁ ଆଳୁ ବାହାରିଲା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଳୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆଳୁ ଭଳିଆ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି କଲରା ଭଳିଆ। ଆପଣ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଣ, ବସିକି ଆଜିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ, ସରଳ କରି ତିଆରି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ସରଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେମିତି ସରଳ କରି ତିଆରି କଲେ। ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତିଆରି କଲେ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମଣିଷ ତାର ସରଳତା ହରେଇଲା, ପାପରେ ପତିତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହା ସେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଢିବେ ଟିକେ ସେଇଟା, ରୋମିଓ ତାର 3:23 ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ପାପ କରିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଭାଷା, କୋଉ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ତିଆରି କଲେ, କାହାକୁ କୌଣସି ଜାତିରେ ଧର୍ମରେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ତଳିଆ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ତିଆରି କଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ଅନେକ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜିଟା ହଉଥାଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲା। କଲେଜ ସମୟର କଥା। ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଖଲି ଗୁଡାକୁ ଉଠଉଛି। ଖାଇକି ଯୋଉ ଖଲି ଛାଡିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ବାଢି ପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲା, ବାଢିବାଟା ମତେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ କରି ପଳେଇଲା ବେଳେ ମତେ ଗାଳି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା କାମ କଣ କରିବି, ଯୋଉଠି ବଢା ବଢି କାମ କହିଲେ ଡାଲି ସେଇ କାମ କରେ। କାରଣ ଡାଲି ସରିଗଲେ ମତେ ପାଣି 2 ବାଲ୍ଟି ପକାଇଲେ ଡାଲି ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା। ଦେଖିବ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡାଲିକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାଲି ସରିଗଲେ 2ଟା ପାଣି ପକାଇଦେଲେ, ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ପୁଣି ଡାଲି ହେଇଗଲା ସେଟା। ତ ଡାଲି ହେଇପାରିବ, ତ ମୁଁ ଡାଲି ଫାଲି ଦିଏ। ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ କିଛି ଦେଲି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖଲି ଉଠାଉଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଖଲି ପତ୍ର, ଆଗ ଖଲି ପତ୍ର ଥିଲା, ହେଲା, ଖଲି ପତ୍ର ମୁଁ ଉଠାଉଛି। ଯୋଉଟା ଆସିକି ମତେ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ କାହିଁ ଖଲି ଉଠାଉଛ?
ଖଲି ସାନ ଲୋକ ଉଠାନ୍ତି, ଖଲି ଉଠାଇଲେ ଜାତି ପଳେଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ହସିକି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାତି ଏତେ ଶସ୍ତା ଜାତି ନାହିଁ ଯେ ଖଲି ଉଠାଇଲେ ପଳେଇବ। ମୋର ଜାତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମଣିଷ ଖଲି ଉଠାଇଲେ ତାର ଜାତି ପଳାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନାଳ ସଫା କଲେ ତାର ଜାତି ପଳାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଧବା କାମ କଲେ ତାର ଜାତି ପଳାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚୁଟି କାଟିବ, ବାରବାର କାମ ପଳେଇବ ନାହିଁ ତାର ଜାତିଟା। ଏତେ ଶସ୍ତା ଜାତି ନାହିଁ ତାର। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରି ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ, এইটা ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଯୀଶୁକୁ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟାଇମ ଆସିବ ଯେ ଠିଆ ହେବେ ସାମ୍ନାରେ, ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ଯେ ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲି କହିବେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁ ନଥିଲି, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋର ବିଚାର କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ସେଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ନା ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା? ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ତତେ କିଏ କହିଲା? ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବ କି ଗଡ୍ କୁ? ନା ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ପୂଜା କର ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତିଆରି କରିବ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟ ସେ ହରାଇ ବସିଛି ପାପରେ ପତିତ ହେଇକି। ଲୁକ ତାର 2:11 ପଢିବେ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। କାହା ପାଇଁ ଜନ୍ମ? ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ଯେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର, କୋଉ କୋଉ ଲୋକଙ୍କର? ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି। Jesus is for all and salvation is for all। ଏ ଦିଟା ଜାଣିଥିବେ, Jesus is for all and salvation is for all। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉ, ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେତେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। କେହି କହିପାରିବନି ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ଆମେ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ପାପୀ ନାହିଁ, ଆମେ ପାପୀ ହେଇଥିବାରୁ ପାପ କରୁଛୁ। ମୋର ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୁଁ ପତିତ ଅଟେ, ମୁଁ ପତିତ ମାନବ ଅଟେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମହିମାର ତଳକୁ ପଡି ଯାଇଛି। ମତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା? ଯୀଶୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। କିଏ କିଏ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାପରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଖୋଜିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ମିଳିଯିବେ। କଣ ଈଶ୍ୱର ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଳିଯିବେ? କଦିକା ଚେପେଣ୍ଡି? ଈଶ୍ୱର କଣ କଦିକା ଚେପେଣ୍ଡି ବୋଲି ଟିକେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ତେଲୁଗୁରେ, ହେଲା? ସେତିକି ଜାଣିଛି, ବେଶୀ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବ କି? ନାଇଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଢିବେ ଟିକେ 2 ପିତର 3:9। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି।
कौन समस्ते मन परिवर्तन करती यह इच्छा कर समस्ते आपण जेकोसी रिलीजन रुहतु जेकोसी भाषा रुहतु जेकोसी संप्रदाय रुहतु आपण जेकोसी हुंतु ना कहीं समस्त को मन परिवर्तन कर आवश्यक अछि तेणु बाइबल कौन शिक्षा दिए मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट धर्म परिवर्तन नहीं एबे से डर पशि जाइए समस्त आमर धर्म छाड़ी पलैबे आमर कौन हम व्यवसाय मांदा पड़ो ना नहीं प्रिय भाई भौणी माने धर्म नहीं मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट तो प्रभु आज आम प्रति साहाय्य करंतु समस्ते जेपरि मन परिवर्तन करते कारण यीशु समस्त अटंती समस्त सृष्टिकर्ता से समस्त को सृष्टि करिसंती से समस्त त्राणकर्ता अटंती पढ़िबे टिके प्रथम तिमोथी तार 1 पर्व 15 पद पापी माननकु परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जगतरे अवतीर्ण हेले एही वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य सेही पापी माननक मध्यरे मु प्रधान लिखा जाउछि प्रथम तिमोथी तार प्रथम अध्याय 15 पद रे प्रथम तिमोथी 1:15 लिखा जाउछि पापी माननकर परित्राण करिबा निमंते के पापी समस्त तो पाप करिसंती समस्ते के जण मुंड हलाउछन के जण हलाउ नांती हला समस्ते पाप करिसंती समस्ते प्रिय माने आमे माने मत दिने पाप रे थिलु पाप रे बुडी के थिलु केमिति उद्धार पाइबु भाबुतिलु आमे केमिति उद्धार पाइबु सेटा में भाबुतिलु कोन करे उद्धार पाइबु बोली लिखा जाउछि पापी मानक समस्ते पापी तो पापी मानक परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट यीशु जे जगत रे अवतीर्ण होले एई वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य सेई पापी मानक मध्य रे मु प्रधान पाउल कोन कहउछंती जने विज्ञ लोक व्यवस्था अनुसार धार्मिक लोक गोटे मनोनीत वंशर लोक सीए कोन कहउछंती पापी मानक मध्य रे मु प्रधान प्रिय भाई भौणी माने मु पुणी थरे कहिबा पई चाहे एमिति साधु केई दुनिया रे नहांती जे यीशु को बिना उद्धार पाई परबो यीशु को बिना स्वर्ग को जाई परबो से जेते बड़ साधु महात्मा हुंतु ना काहे की उद्धार पाइबा पई ताकू यीशु दरकार अब एते बड़ पापी भी नहांती घृण्य पापी जे ताकू यीशु क्षमा करि परिबेनी से जेते पाप रे पतित होइथो समस्त मनुष्य अटंती मैं आपण मान को से दिन कहूथिली कौन सी धर्मर लोक स्वर्ग को जीवे नहीं एटा फास्ट पे बुझी थांतु कौन सी धर्म जने लोक को स्वर्ग को नहीं पारिबन कौन सी धर्म नहीं एटा में धर्म को नहीं समस्त पाटी तुंड होचु ना एई धर्म दरकार सही धर्म श्रेष्ठ धर्म एई धर्म अमुक धर्म समक धर्म बोली नहीं पढ़िबे से पद आउथरे आवश्यक पडुथिबो आउथरे पढ़िबा सेटा प्रकाशित वाक्य 7 पर्व 9 पद और 10 पद प्रकाशित 7 ता 9 और 10 एहा परि मो दृष्टिपात कली आउ देख सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय और सर्व भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई और खजुरी बाहुंगा हस्तरे धरी सिंहासन और मेषशावकଙ୍କ सम्मुखरे दंडायमान होयछंती से माने उच्च स्वरे कहउछंती परित्राण सिंहासन उपविष्ट आम्भमानଙ୍କ ईश्वरଙ୍କର और मेषशावकଙ୍କର कार्य एटा आपण धीरे धीरे पुनी थरे देखंतु मु पढुची हैला मते डी करेक्शन करबे जदि आपण पाइले एहा परे मु दृष्टिपात कली जहन कहउछंती आ देखो सर्व जातीय सब जातीय लोक सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय सर्व भाषावादी अगण्य एक महाजनता आज आम ख्रिस्टियान माने यारे सियारे अल्प अल्प टिके टिके अच्छु हैला को गाँ रे 2टा परिवार को गाँ रे 10टा परिवार को टिके अल्प टिके कोटी अधिका अच्छु जने भौणी मते कहउतिला आज्ञा ए अपार्टमेंट रे आज्ञा आमे जणे आका ख्रिस्टियान परिवार मु ताको कहली भौणी तमर पे आके रक्षा पाउछन नले नौका बड़ी जाय था तके जणे जदि धार्मिक अछि यथेष्ट आमर घर गुडा कहीं रक्षा पाउची
किए जड़े प्रार्थनाकारी अछंती एटा बहु ही पारंती कि सासु ही पारंती कि पुओ कि झियो किए गुटे ही पारंती तार द्वारा घर चलीची हैला से जदी गला गला मु थरे जनक घरे गली ताको बापा चली गले मु कहली देखो आज्ञा आपण को घरे आपण को बापा जने प्रार्थना करिथिले से चली गले सावधान थांतु एटा मोर सांत्वना हैला मोर सांत्वना केमति का सांत्वना मरी गले बोले दुख नहीं ताको कहले देखो आपण को बापा चली गले प्रभु को घर को चली गले एबे आपण को घरे गोटे प्रार्थना करी शून्य ही गला देखंतु सावधान थिबे तापरे ताकर मां भी चली गले ताको मां चली गला पर पुनी थर मु गली सेठी मु ताको कहली देखंतु आज्ञा आपण को बापा भी चली गले मां भी चली गले बुढ़ा बुढ़ी दुईटा प्रार्थना करी थिले एबे आपण को घरे प्रार्थना बाट आरंभ करंतु नइले देखंतु असुविधा हेबो कारण दुईटा प्रार्थना करी आपण को घर पळैलेनी एबे शैतान पसिबा पे बाट होबो टिके सस्ता रे नै गले हैला सस्ता रे नेले तो ही नस्ता प्रभुंकर दास मानकर कथा को सस्ता रे नेबो आमे कहा घर को फायदा पाई जिबु नै प्रभु पठाइले किछि कहबा पाई जिबा कथा केते लोक डाकी डाकी देबे आगे आसो आसो बोले चलो ना नथिबो काहे की जीवार अछि खाइबा पे नै जिबु की सेमती नु ना प्रभु पठाइले जीवा कथा नले चुपचाप हेथिबा कथा एटा मोर लाइफ रे मुसिक अकारण काहे की जीवो बाइबल भी कहउची अकारण तमर प्रतिवासर घरे तमर पाद न पडुनल से तुमको घृणा करबो बोली किछि मु सब बेले भौणी मान को कहे किछि काम नै फोन रे गपंतु नै बाइबल पढंतु बाइबल न पढले चावल बाछंतु चावल न बाछले डाली बाछंतु डाली न बाछले लुगापड़ा सजाडंतु जाई करी आपन आलमारा काढी पुनी तो सजाडंतु नले बासन आरु तो सफा करंतु किचन रे कोन कोन अछि कोन नै ताकू टिके देखंतु किछि नै कमल गुडे सोई पडु किछि काम नै मोर कहबार उद्देश्य कोन बेकारटार या तास्त गपिबार आवश्यक नै कारण बहु वाक्य रे अधर्मर अभाव न थाए कहू कहू कोडा गोटे कहि देई हम सेइ पे भाभी चिंती करी कथा हेबार अछि देखो तो ए लॉकडाउन रे गुडे कॉल आस्ते हेलो कोन काम थिला ना आज्ञा बसिथिली तो टिके भाबली आज्ञा को टिके कॉल करबी बोली बहुत दिन ला कथा नै बोली मु याडे बाइबल पढुथिबी कि मेडिटेशन करथिबी कोन काम थिबी से ताको कोन बेकार बसिथिली तो आज्ञा टिके काम थिला कॉल कली केमती लागिबो जदि आपनकर किछि काम नै ता माने आउरी कार गोटे काम अछि आपण फुर्सत रछत माने अन्य जन फुर्सत नै गां गंडार कथा देखिबे ए बुढ़ी मां मान को किछि काम नथिले या दांड रे ता पिंडा रे ता घरे बसिकी केमिति अछुलो भलो अछु मोर घर किछि भलो नै मोर बहु ना किछि भलो नै किछि भलो नै से बना देला जलकिया खाई चा पी बारी छ भलो नै आज मां आसला पूर्व मामा कोन खाइबो बोली पचारि छी से ये जे बुढ़ी कोन कहउची मोर बहु किछि भलो नै देखिबे बारंबार किछि ना किछि कांड्रे कोई आकाथिबे भलो नै भलो नै भलो नै बाइबल कोन कहउची कर्ण जप नथिले कली निवृत्त हुए किए गोटे कान फुसफुस करूथिबो कर्ण जप माने कोन कांड्रे जाई जपुथिबो से कोन गुटे कहि कि जरा कर्ण जप बोली कान पाखरे बसी कि जप आरंभ कर दिबो से कली केतोना देखिबे से घरे से नथिले से बन आसीबे थिला बेले आसीबे नै से माने केबे आसीबे नै से घरे से बाहरे बहु बाहरे जाइथिबार अछि को काम रे जाइथिबा अछि तापर आगा तांकर छियो तांकर पुओ तांकर दियर ननंद सब आसी के पहुंच करी स्टोरी आरंभ करी गोटे कमिटी बस देथिबे आपण फील करिवे म आपण कहूची गोटे कथा आपण को घरे गोटे भलो लोक आसी गले तार प्रभाव देखिबे दुष्ट लोक आसी गले तार प्रभाव आपण देखिबे ना नहीं देखिबे तो प्रभु अमान कोन काई के पळैली साड पळैथिल चलो पळै आस्ती हला या पर हम दृष्टिपात कला देखो सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय सर्व भाषावादी एक अगण्य महाजनता स्वर्ग रे केमिते जिबा अगण्य महाजनता एठी आपण देखिबे एठी धर्म लेखाई नै हैं
ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ, ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ, ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ ଯିବ? 10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଆହୁରି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆହୁରି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଜାତି ବିରୋଧୀ, ଭାଷା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଏଟା ମୋର ଦେଶ, ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମର ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏବେ ସେ କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଭାଷା, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, କୋଉ ବର୍ଗ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ନାମ, ଯୋଉ ନାମରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦରକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ କଣ କୁହେ? ବାଇବଲ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତରେ ଗୁଳି ଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, 2ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବୁ ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ବୋଲେ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲା 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିଲି ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ପାଣିରେ ବୁଡେ, ଚାଲ ବୁଡିବୁ ନା ଦେଖ, ବୋଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ବୁଡିକି ବାହାରି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏ ବନ୍ଧୁକର ମୁନରେ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିହେବ ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଆସ୍ଥା, ତାର ଭରସା, ତାକୁ ସତ୍ୟତା କୁହ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟତା କୁହ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ମାନ ତୁମେ। କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକିରି, ସେ ତୁମେ କୁହ। ସେ ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ, ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ, ସେ ଲେକ୍ଚରାର ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଣ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ମତେ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଆମର ତ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି, କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଭାଇ ନା, ଯେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି ମତେ ଜାଣିଲେ ସିନା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ରେଡି, ଏବେ ବି ରେଡି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନିରଞ୍ଜନ, ତୋର ପାପ କ୍ଷମା ହବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ମତେ କୁହ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ନା ବୋଲି କହିଲି। ଚୁପ୍, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତା ସବୁ ଲେକ୍ଚରର ଗିରି ବାହାରି ପଡିଲା। ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା। ଲେଖା ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ବାଧ୍ୟକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପଢିବେ ଟିକେ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ, ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବେ ନାହିଁ, ଖୋଲିକି ପଢିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେପରି ଯେ କେହି। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି।
जिहुदी मान को प्रेम करी नाहंती ईश्वर जगत को। जगत माने कौन? पतित मानव समाज। ओरिजिनल वर्ड देखिबे कौन? पतित मानव समाज को ईश्वर प्रेम कले। जने पाप रे पड़ी जाइछंती, जे माने दया माने पाइबा योग्य नाहंती, जे मृत्यु आरे समर्पित होउछंती, जे सर्वनाश को जाउछंती, जे डिस्ट्रॉय हे जिवे, से मान को देख ईश्वर प्रेम कले। ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले। तापर कोन लिखा रहउची? जे परी जे केही। से जे केही को अंडरलाइन करता, जे केही टा इंपोर्टेंट। जे केही विश्वास करिवो से परित्राण पाइबो, जे केही विश्वास करिवो से अनंत जीवन पाइबो। जदि विश्वास करिवो नै खड़ा हो किछि पाइबो नै। से तर व्यक्तिगत व्यापार, सेटा बाध्य बाध्य कथा नु, बाध्य बाध्य कथा नु। दीर्घ वर्ष होला प्रचार कर आछि भाई भणी माने, अनेक जगह रे जाइछि, कहानी को केबे मध्य बाध्य करी। एटा मनुष्यर विश्वास कर कथा, तर आस्थार कथा। से निजे कन्फेस करिवो, से निजे ग्रहण करिवो। आ से प्रभु एटा मनुष्य गाई न हो जे पोघा बांधी के आखुंटर नै बांधी देबे। मनुष्य को प्रभु कौन करछंती? बुद्धि विवेक दे तैयारी करछंती। से निजे जानी पारिबो, से तर कंडीशन को रियलाइज करि पारिबो। वाक्य शुणु शुणु लोक माने कांदिबा आरंभ करंती, अनुतप्त हुवंती, फेरी आसंती। काहे कि तार हृदय रे कार्य आरंभ होई जाय। जे परी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन। जे केही एटा समस्या कहार थिला जानिछंती? जिहुदी मान को समस्या भी सेटा का थिला। जिहुदी माने कोन भाबुतिले जे मसीह आम पय आसीबे, मसीह आम पय, अन्य मान को पय नै। मसीह आम पय आसीबे, से आमर अटंती, से आमर प्रभु अटंती, से आमर उद्धारकर्ता अटंती, आम पय से आसीबे। एटा तांकर ये थिला। किंतु जीसु केमती जन्म हेले? राजा घरे जन्म हैना। ए पंडित मान को बुद्धि कोन? मसीह जन्म होइछ बोले राजा घर दिबले, राजा घर पसी गले। पसी के कोन कहउछंती? जिहुदी मान को राजा जे जन्म करछथि कोठी, राजा रो तो पूरा बीपी बढ़ी गला। तारो मुंडो खराब, किए मो राजा मु थाउ तो राजा जन्म हो। से तो अनेक को मर्डर करि के से राजा हिची। से एबे आउरी के जन्म हैला? आ गोटे कथा, राजा केबे जन्म हुवंती? राजा जन्म हुवंती नै, राजकुमार जन्म हुवंती। तार बापा मला परे से राजा हबो। तार बापा को मर्डर करिवो न ताको कोन करिवो, से मला परे से पिलार राजा हबो। किंतु ये तो जन्मरु राजा। भाबी देखंतु, सानो छुआटा राजा को थरहराई देउछ, कारण से वास्तव रे राजा अटन। तो से मान को जीसु को बुझिबार असुविधा कोन हैला? जे जीसु राजप्रसाद रे जन्म ग्रहण करि नाथि। जीसु शिक्षा देबा समय गोटे कथा कहउछन, मस्त खोलंतु आपण माने लूका तार 4 पर्व 24 पदरु 29 पद पर्यंत। पुणी से कहिले, मु तुम्ह मानंकु सत्य कहूअछि, कौनसी भाववादी निज पैतृक नगर रे ग्राह्य हुअंती नाही। किंतु मु तुम्ह मानंकु सत्य कहूअछि, एलियंक समय रे जेतेबेले 3 वर्ष 6 मास पर्यंत आकाश रुद्ध हेबारु समस्त देश रे महा दुर्भिक्ष पड़िथिला, सेतेबेले इस्राएल मध्य रे अनेक विधवा थिले। तथापि एलिया सेमानंकर काहारी निकट को प्रेरित न होई केवल सिदोन देशर सारिफत को जने विधवा स्त्री निकट को प्रेरित हेले। पुणी भाववादी इलिसायଙ୍କ समय रे इस्राएल मध्य रे अनेक कुष्ठी थिले, तथापि सेमानंक मध्यरु केही सूची करा जाई नथिले, केवल सूरिया देशीय नामान सूची करा जाईथिले। समाज गृह रे एही सब कथा सुनु सुनु समस्त क्रोधरे परिपूर्ण हेले। पुणी सेमाने उठी ताहांकु नगररु बाहर करि देले एवं सेमानंकर नगर जेउ पर्वत उपरे स्थापित थिला सेथिर तीख स्थानरु तळुकु पकाई देबा निमंते ताहांकु सेठाकु घेनी गले। ए समस्या कोन होची प्रिय भाई भणी माने?
प्रभु जीशु तो कहवा आरंभ कले से कौन कहते अनेक विधवा थे इस्राएल अनेक विधवा थे किंतु एलियो का पाखु गले इस्राएल विधवा पाखु न जाए कोटी गले सारिपत्र विधवा पाखु गले एटा कोटी का जगह एटा एटा इस्राएल देशर कथा नुहे इस्राएल रो बॉर्डर रे थिबा गोटे गाँ जगह सेटा माने से इस्राएल टेरिटरी भितर आसे नै सेटा से इस्राएल राज्य भितर आसे नै से बाहर आसे सेटा प्रभु कौन कहते से प्रभु तांको पठेले माने तर माने कौन प्रभु केवल जिहुदी मानकर विधवा मानक माने मनोयोगी नुहंती अण जिहुदी मान कारण से ईश्वर समस्त से समस्त मर्त्यर ईश्वर से समस्त मनुष्य ईश्वर हितबारु से एठिकार नुहे सेठिकार लोक पाए मते चिंता कर अनेक कुष्ठी थिले किंतु इलिशा को पाखो को के आसुची नामान आसुची नामान भी जिहुदी नथिला एटा कहला कौन लेखा जाउची समाज गृह रे एई सब कथा सुनु सुनु समस्ते क्रोध रे परिपूर्ण ले काहे कि एटा केमति कथा तुमे कहउचो जे ईश्वर हमर ईश्वर अटंती से समान ईश्वर केमति हे पारिबे प्रिय माने ईश्वर समस्त ईश्वर अटंती एटा बुझी न पारिबारु से माने जीसु को भी बुझी पारले नै जीसु को रिजेक्ट कर देले रिजेक्ट कर देले आ क्रुसार्पित भी कर देले से माने एबे बसी के कादु छंती मसियो आसंतु आसिला तो मर्डर कर देलो क्रुसर चढ़ाई देलो एबे जोगी छ मसियो प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे समस्तंको पाई जीसु अटंती समस्तंको पाई ईश्वर अटंती समस्तंकर एक ईश्वर अटंती से समस्तंको मनुष्य कर तैयारी कले मनुष्य पाप रे पतित होईची ताकू उद्धार पाइबा निमंते जीसु को दरकार कारण परिच्छान ईश्वर कर कार्य अटे मेष शावक कर कार्य अटे ए कार्य अन्य कहार नुहे समस्तंको पाई जीसु आमे भारतीय मान भाग्यवान लोक अटु प्रिय माने जे आमर देश को प्रभु तांको जने शिष्य को पठाई दिले आटु बड़ खुशीर कथा कोन काहे कि आम देशर मुनि ऋषि माने केबरु कांदी कांदी प्रार्थना करथि कारण जानिले जे एगुडा को हमको उद्धार करि पारिबे नै सेमान को प्रार्थना थिला हे प्रभु हमको अंधकार और आलोक मध्य को ले जाओ असत्य और सत्यता मध्य को नहीं जाओ ए मरण और हमको अमरता को नहीं जाओ प्रभु बोली डेली चली थिला सकाळ उठिकी तम समाज ज्योतिर्गमय एटा तांकर पाठ डेली थिला हे प्रभु हमको अंधकार बाहर करिनियो हे प्रभु हमको सत्यता दिखाई दियो हे प्रभु हम एटा सेति पाई जीसु तांको शिष्य को पटेले जार बापा से बेसी कांदु चंदी से देशर मुनि ऋषि महर्षि माने जा बोलारो आसिले मन रखी थांतु आमे कालीरो क्रिश्चियन नहु 2000 वर्ष रो आमे क्रिश्चियन माने एटो अछि एटा को कई मिछ बोली कहि परिबो नै से समाधि खोलिलो बोले सिड के बारिबे थोमा बोले के जीसु कर शिष्य जीसुଙ୍କର पुनरुत्थान किछि वर्ष भितरे अमेरिका इंग्लैंड आडको जाई नै सुसमाज से माने परे परे केमति केमति सुनले से हिस्ट्री पढले आपण जानिबे किंतु भारत गुप्त तांको शिष्य आसी से थिबा समय बर्थोलोमी भी आसी हला 80 ये 52 आडको आसले से 55 रे बर्थोलोमी आसी जीसुଙ୍କର दुई जण शिष्य भारत को आसी बर्थोलोमी अवसर से बाहर को गले से अन्य देश तांको मारि दिया गला प्रिय भाई बहन माने सत्यता को के तंटे जीवी पारिबो सत्यर एतिके शक्ति अछि जैसा मला परे मध्य कथा होतिबो प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जे परि जे केही तांगटा विश्वास कर आज आपण कहिबा दरकार एटा विश्वासर कथा प्रत्येक मु कहिबा पई चाहे मरिबा पूर्वरु जने लोक जानिबा दरकार जे ता पई जने त्राणकर्ता आसीथिले से प्रभु यीशु ख्रीष्ट एटा हमर काम एटा काको क्रिश्चियन करेबार हमर काम नै आमर काम प्रभु आमर देश को क्रिश्चियन देश कर दियो ना क्रिश्चियन देश ना आमर देश लोक ख्रीष्ट को जानिबा दरकार भारत को क्रिश्चियन करबा हमर उद्देश्य भाबु जदी कोन ए माने भारत को क्रिश्चियन कर देबे हमर जाति कुआरे जीवो हमको किए भोट देबो हम केमती बंचिबा कोन करबा एटा तांगर चिंता नाइ मोर प्रिय भाई भारत को क्रिश्चियन देश करबार हम उद्देश्य नुहे हमर उद्देश्य कोन प्रत्येक भारतीय यीशु को जानिबा दरकार यीशु ही त्राणकर्ता एटा जानिबा दरकार एटा तो जन्मसिद्ध अधिकार अटे जने लोक मरिबा पूर्व जानिबा दरकार जे ता पई जने त्राणकर्ता आस्थिले से प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटे मु कहली जे केही विश्वास करिवो जे की माने जे की ओनी में दीटा पद
ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ 35 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଆରେ ପାପରୁ ଫେରିବ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ କେହି। ସେ ଯେ କେହି ଆଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ କେହି ହଉ ନା କାହିଁକି। ଆଜିର ସମସ୍ୟା କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଘର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନାଇଁ 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 ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଘରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଡର କାହିଁକି? ପଢି କୁହ ଆରେ ବାଇବଲ ପଢେ, ଆଗ ପଢିକି ଦେଖେ। ଡର ପଶି ଯାଇଛି। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ପିଟି ହାଣି କାଟି କଣ କରାଯିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଏତିକି ତ କରିପାରିବେ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭୟ କରିବ? ତମର ଶରୀରକୁ ଆରି ତମକୁ ମିଶାଇ କରି ଯେ ତମକୁ ନରକରେ ପକାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଡରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁର କଥା ମୁଁ କହିଛି ନା କଣ ଆପଣ କହିବି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ସେଠି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଲେ, ମଦ ପଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଫଜେଇ ଖାଇକି ପୁରା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେ ଚଢଉ କଲେ ତମେ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ ନ ତମକୁ ମାରିଦେବୁ ହାଣିଦେବୁ କାଟିଦେବୁ ବୋଲି ପୁରା ପାଣି ହେଲା। ଏଇ କେସଟା ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା, କୋଦଳା ଥାନାରେ ପଡିଥିଲା ଏଇ କେସଟା। ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ ମାରିବୁ ପିଟିବୁ ଗଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଡର ଭୟ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ତୁମେ ମତେ ମାରି ଦିଅ, ହାଣି ଦିଅ, କାଟି ଦିଅ, ଯାହା କଲେ କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମାରିଦେବେ ମରିଯିବୁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିବା କଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ମତେ ଫେରେଇ ଦେଲା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି କରି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିବା କଥା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେବାଡରେ। ଘରୁ ବାହାର କଲେ, ଘରେ ତାଲା ପକେଇଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇଗଲେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ପଛକୁ ହଟିଲା। ଯୋଉମାନେ ରିଏଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଥାଉ, ସେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଜାତି କରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଧର୍ମରେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ କରି ତିଆରି କଲେ, ସରଳ କରି ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦରକାର। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ, ସେଇ 10 ପର୍ବର 43 ପଦ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମାନେ କିଏ? ଯେ କେହି ମାନେ କଣ? ଯେ କେହି ହେଲା, ଯେ କେହି ସେ କୋଉ ଧର୍ମର ହଉ, ଜାତିର ହଉ, ବର୍ଣ୍ଣର ହଉ, ଭାଷାର ହଉ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି? ଯେ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପାଇବ। ଏଇଟା ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ସୁସମାଚାର ଥରେ ଶୁଣୁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନ କରିବ ସେ ତାର କଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମର କାମ ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକକୁ କହିବା ଯେ ଭାଇରେ, ଭଉଣୀରେ, ଦିଦିରେ ଟିକେ ଶୁଣେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥା, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣ, ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ, ଇଭେନ ମୋର କଲେଜ ପଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା
मु केबे आमे को जाति को नहीं धर्म को नहीं आमे केबे जानि न आम घरे से माने खाउतिले मु ताको घरे खाउतिली आमे सब मिली मिसे रहउतिलु बापा मां मध्य में एते ब्रॉड माइंडेड थिले एबले नैरो माइंडेड नथिले आमे समस्त घरे पसुतिलु समस्त घरे खाउतिलु समस्त घरे रहउतिलु समस्त जाति मोर हिंदू धर्म रो सांग ए समुदाय विश्व में जो देखुचु एटा जीसु सृष्टि करिछन आउ समुदाय विश्व पाई त्राणकर्ता मध्य जीसु ही अटନ୍ତି शास्त्र को आउ समुदाय जगतर विचार करता मध्य जीसु ही अटନ୍ତି तेणु जने लोक को जीसु दरकार से बंची थिला बेले दरकार नले मला पर भी ताको जीसु दरकार पड़िबा आ मला पर किछि होबो नै कारण बाइबल कोन कहूची एब्री तारो 9 पर्व 27 पद मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि बस बस थैंक यू लेखा दउची मनुष्य मानक निमंते थरे मात्र केथर मरिबो मनुष्य ईश्वर मनुष्य को तैयारी कले जाति धर्म करे बनाई नांती ईश्वर मनुष्य को तैयारी कले मनुष्य पाई थरे मात्र मृत्यु से क्रिश्चियन हो से मुसलमान हो से हिंदू हो से विधर्मी हो से जे भी जगत से भाषा हो ना काई प्रिय भाई बहन माने कोरोना रे किए के मरिछंती सबु धर्मर लोक मरिछंती सबु जातिर लोक मरिछंती सबु भाषार लोक मरिछंती सबु वर्गर लोक मरिछंती धनी भी मरिछि गरीब मरिछि अशिक्षित मरिछि शिक्षित मरिछि सम्रांत लोक मरिछंती साधारण लोक भी मरिछंती मृत्यु समस्त पई अछि बाइबल कोन कहूछि थरे मात्र मृत्यु तापरे विचार निरूपित अछि विचार 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 अछि आ विचार किए करिवे जे आपन को सृष्टि करिसंती जे आपन को सृष्टि करिसंती से एका विचार करिवे के सृष्टि करिसंती आमे से कुकुड़ा भलिया से अंडा फटै की बाहरी नु
आमको से मृत्तिकारु तैयारी करिसंती एटा मन रखो अछि केमती हेलो नै मांकड़रु मनुष्य हे हमर बुद्धि मांकड़ भलिया तो हमर बुद्धि मांकड़ भलिया हमर काम मांकड़ भलिया कि तमे मांकड़रु तैयारी हिनु कोन करबा प्रिय माने हमें पुणी मनुष्य पुणी मांकड़रु आसी किए कहला से डार्विन से गोटे मांकड़ थिला पर लागुची बिचारा थरे बुढ़ा मरिबा समय गोटे बही लेखिले से मु गोटे भूल शिक्षाटा देइछि मोर थियोरीटा रंग अटे बोली गोटे बही लेखिले अरे मले से बही के पढु ना लोक अटकी गले कोठी ना मांकड़ बढ़िया लागला मांकड़ बढ़िया हमरो देखले सानो बेले सब मांकड़ बढ़िया पिला माने रे मांकड़ मुहा बोली बोले नै मांकड़ मुहा से घर को उल्टा पल्टा करथबे ए कोन मांकड़ी बढ़िया होछि डिया डी करथबे खट को उल्टा के दो सब भंगा ए माने कोन मांकड़ बढ़िया हमर काम दाम सब हमर डिया डी मांकड़ बढ़िया थिबो कि तमे मांकड़ तैयारी हिनो प्रभु हमको मृत्तिकार निर्माण करिसंती समस्त को से तैयारी करिसंती आ मृत्यु समस्त को पई अछि आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त को उद्धार करबा पे आसीथिले तेनु केवल यीशु समस्त को पई यीशु दरकार एटा मु कहिबा पई चाहे प्रिय मन मोर प्रार्थना केबे भी नै प्रभु हमर देश को क्रिश्चियन देश करे नै 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 मोर देश लोक मन ख्रीष्ट को परिचय पाइबा दरकार मरिबा पूर्व जने लोक यीशु को जानिबा दरकार जे से तार त्राणकर्ता अटंती से तार उद्धारकर्ता अटंती एटा समस्त शास्त्र सार सबु धर्मर सार यीशु ख्रीष्ट ही परित्राणर आधार मन रखि थांतु सबु धर्मर सार यीशु ख्रीष्ट ही परित्राणर आधार उद्धार पाइबार अछि पाप क्षमा पाइबार अछि मुक्ति पाइबार अछि यीशु दरकार अछि समस्त लेखा अछि मनुष्य मान निमंते थोरे मात्र मृत्यु आ ताहा परे विचार निरूपित अछि विचार किए करिवे टिके मस्त खोलंतु प्रेरित 17 पर्व 31 पद प्रेरित 17 तार 31 कारण जेउदिन से आपण निरूपित व्यक्तिଙ୍କ द्वारा धार्मिकतार जगतर विचार करिवे एही परि गोटिए दिन स्थिर करियछंती आउ ताहांकु मृतमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ उत्थापन करी ए विषय रे समस्तଙ୍କ निकटरे प्रमाण देइयछंती कोन लेखे प्रिय माने जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय कर उठिले सही जगतर विचार करिवे मैं आपन को कहूतिली यीशु ही सृष्टिकर्ता यीशु ही त्राणकर्ता यीशु ही विचार करता अटंती एटा प्रत्येक मनुष्य जानिबा दरकार मैं आपन कहूतिली कोनोसी धर्म स्वर्ग को नहीं पारिबनी स्वर्ग को जीवार अछि मेष शावकଙ୍କ रक्त रे परिष्कृत हेबा दरकार उद्धार पाइबा दरकार कारण कोन रक्त दरकार थिला से निर्दोष निष्पाप निष्कलंक ईश्वर आसिले क्रूस काठरे बलिकृत हेले हम समस्त पई दीटा कथा कहि तो पूरा काटी देबे आउदी नाही ख्रिस्टियन मानकर भगवान होचती यीशु से विदेशी भगवान ए बाइबल कोन एटा हमर नाही एटा ख्रिस्टियन मानकर बही बढ़िया पाठ पढिचती आ काहे कि एबे घरे घरे बुली केतन कहबा कारण कलेनी कोन बोलचंती बाइबल पढिबो नाही बाइबल पढिबो नाही पढ़ले कौन ही जीवो पढ़ले कौन ही जीवो सत्यता जानिबो एमए कलो बीए कलो बीडी कलो पीएचडी कलो केजी रु पीजी जाई केते बही पढुछन केजी रु पीजी जाई केते बही पढुछंती किंतु डर कोन बाइबल पढबो नाही काहे की पढबो नाही पढिबो सत्य जानिबो सत्य जानला परे साकर के अटकै पारिबो कारण हमर जुबा माने कहानी सुनिबा पे पसंद करंती नै से सत्यतार विश्वास करंती जुबा माने जदि थोरे विश्वास करि देले ताको अविश्वास करबा बहुत कष्ट थोरे जदि ग्रहण करि देले से माने आउ हलिबे नै समस्त पार्टी बंद कर दे गाड़ी तो पार्टी बंद कर ताको सत्य जानिबा दरकार सत्य प्रिय भाई बहन माने एमती केते टेस्टिमनी आपण सुनिबे आपण केबे सुजोग पाइले हमरो भाई मान को शुणु के गिडियंस भाई मान करो जन गिडियंस बाइबल दियो दे समान स्टोरी टिक शुणु आम मधुर वंशवार भाई बेले बेले आसंती तांकर कथा टिक शुणु केते टेस्टिमनी थिबो गोटे गोटे न्यू टेस्टामेंट केते टेस्टिमनी थिबो बाइबल परिवर्तन करे थरकर कथा कोन हैला न्यू टेस्टामेंट दउ थांती
रास्ता रे बांटू थांती स्कूल कॉलेज पिला बाहरिबा समय देउ थांती जने लोक देखला एटा फपाड़ी देला से एटा क्रिश्चियन मन को बई तुम क्रिश्चियन करबा पे चाहो फपाड़ी देला से फपाड़ी देला कोन कले जने भौणी जन को उठाइले जे दउथिले ताको साड़ी रे भलो करके पछिले एंती आ हसी देले हसी आ उधर अन्य मन को देखा कले तापरे ये घर को पळेला मु एते रागी के फपाड़ी देली सेटा से किछि रिएक्शन देखाइले नै पुणी ताको सोफा साड़ी रे ताको पछिले ए बही रे कोन अछि दिने आसी कि कोट गोटे संग्रह कले गोटे पढ़िला परे जनक कतिका से कोन बोली कहउछन मते गोटे 40 टा न्यू टेस्टामेंट दरकार अछि से कहले से दिन तो फपाड़ी देतलो नाइ नाइ क्षमा करिवे भूल रे फपाड़ी थिली से बही रे सत्यता अछि मु चाहूछि मोर परिवार वंशर जेते लोक अछंती समस्त घरे गोट गोट रहिबा दरकार पढ़िबा दरकार प्रिय भाई बहन मान मु समस्त को कहे मरिबा पूर्व रे बाइबल टिके पढ़ी के मरि थादनल पस्ताइबा पई पड़ी पस्ताइबा को पड़िबो प्रभु हमर भाषा रे देइचंती आमे बुझिला बलिया भाषा रे लेखा हिची केते सहज प्रिय भाई पढ़िबा पई सहायता करंतु दियंतु जदि जीसु प्रभु नाही बोली डाउट लागुची बाइबल टिके पढ़ी के देखंतु तापर आपण जानि थरे जने लोक को मु जानि छी से चाली गलेनी से सब बेले ख्रीष्ट को विरुद्ध लेखंती बाइबल विरुद्ध लेखंती से जने प्रोफेसर थी मु भी से सब लेखा लिखि करथाय दिने ताको देखा पाई मु कहली सर नमस्कार कोन हला कहली सर आपण सब बेले काई क्रिश्चियन मन को विरुद्ध काई के लेखुछंती नै कोन हला मु कहली नाय आज्ञा क्रिश्चियन मन तमे 2% ना नै लेखिबे जदि मुसलमान मन को विरुद्ध लेखंतु सन बहुत लोक अछंती किंतु मन को विरुद्ध टिके लेखु नांती से हसी के कहले तू कोन मते मराइबा व्यवस्था करूछु मु लेखिले कोन छाड़ीबे से माने मते प्राण रे मार देबे खाली गोटे क्रिश्चियन संप्रदाय अछि तांको विरुद्ध रे जहा लेखिले भी से माने किछि करिवे नै कारण तांकर प्रभु सिखाई छंती गोटे गालो रे चापड़ा मारले और गालो देखाई दियो एटा ट्रू क्रिश्चियन का सेट पय जदी पॉपुलर हेबार अछि क्रिश्चियन मान को विरुद्ध लेखबार अछि बिल्कुल बुढ़ाटा मरि गला मात्र असल कथा उड कहि मरि गला प्रिय भाई भणी माने क्रिश्चियन मान को विरुद्ध रे लेखले कोन हुए पॉपुलर ही हुए पॉपुलर हेबार अछि ख्रीष्ट विरोधी कथा कहबार अछि किंतु सत्यता को किए दबाई परिबो इज देयर एनीवन दुनिया रे के अछि कि सत्यता को दबाई परिबो प्रिय भाई बहन माने प्रभु को नाम रो स्तुति हो आज ये बाइबल म अपन मान को सम्मुख रे आउतर इंट्रोड्यूस करछि पढिबा आरंभ करंतु कारण जीसु समस्त को पाए समस्त को दिन विचार हेबा पई जाउछि आ विचार करता समस्त को पाए जीसु ही अटंती सब डिपार्टमेंट पे अलग अलग नै मते मोर जने सांगटा से बरमपुर से मते कहउतिला निरंजन तमरो बढ़िया गोटे डिपार्टमेंट आमर तो गोदा डिपार्टमेंट सोमवार यारे जाओ मंगलवार सियारे जाओ बुधवार यारे जाओ खाली डिपार्टमेंट बुलु बुलु हमर असुविधा खराब स्त्री खाली बुलाउछि सब डिपार्टमेंट को सोमवार ए डिपार्टमेंट मंगलवार से डिपार्टमेंट बुधवार ए डिपार्टमेंट आज एटा खाइबा नै काली बिना तमे बढ़िया तमर गोटे डिपार्टमेंट हमर जेते समस्या हेले जने जीसु यथेष्ट कारण से ही ईश्वर अटन प्रिय भाई बहन माने आउ किए कोन देई पारंती किंतु पाप क्षमा जदि देबार अछि मुक्ति जदि देबार अछि उद्धार जदि देबार अछि जीसु को छडा के देई पारि केही नाहंती प्रभु मान को अनुग्रह करंतु कारण विचार तो अछि आगो समस्तकर विचार अछि ओटे पद पढिबे दया करी मस्त कलंतु द्वितीय करन्ते 5 पर्व तार 10 पद कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन अपन शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टको विचारासन छामुरे आंभ समस्तଙ୍କୁ प्रकाशित हेबाकु हे कोन हेबा पय पडिबो समस्तଙ୍କୁ प्रिय भाई बहन माने हम समस्तଙ୍କୁ कारण समस्तଙ୍କୁ से सृष्टि करिसति समस्तଙ୍କୁ से निर्माण करिसति समस्तको त्राणकर्ता अटंती जदि आपण तांको विश्वास करिवे नै उद्धार प्राप्त हेबे नै दिने तांकर सम्मुख रे विचारित हेबा पय पडिबो आज किए कोठी मरुछि हमें जानि न ए कोरोना काल रे जे जो ट्रीटमेंट हला मला ताको समाधि दिया गला न पड़ी दिया गला हमर लोक मान के अमेरिका रे मरुछि के इंग्लैंड रे मरुछि के इंडिया रे को अन्य स्टेट रे मरुछि के को गां रे मरुछि किंतु बाइबल कोन बोली कहउछि मस्त खोलंतु दया करी ओरे टाइम आसी बडे शेष पद प्रकाशित वाक्य तार 20 पर्व तार 12 पद रु 15 पद पर्यंत पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासनर सम्मुख रे ठिया होइथिबार देखिली
ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? 12 ପଦରେ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ, କାହାକୁ କାହାକୁ? ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକ, ସେ କୋଉ ଧର୍ମର ହଉ, କୋଉ ଜାତିର ହଉ, କୋଉ ଭାଷାର ହଉ, କୋଉ ପ୍ରାନ୍ତର ହଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଲୋକ ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ଯିବ। ଯାହାର ନାମ, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 15 ପଦରେ? ଯାହାର ନାମ, କାହାର ନାମ? ଯାହାର ବି ନାମ ହେଇପାରେ, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଆହୁରି କାହାର ହେଇପାରେ, ଆହୁରି କାହାର ହେଇପାରେ। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି, ତାହାକୁ, ଯାହାକୁ ବି ହେଇପାରେ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଯେ କେହି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମର କଲିଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପଡୋଶୀ ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମ ରିଲେଟିଭ ପାଇଁ। ଅନେକ ପରିବାର ତ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ତାରନା କରୁଛନ୍ତି, ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଘରକୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରଭୁ, ଏ କେମିତିକା ମସିହ, ଜଣେ କୋରଗ୍ରାହୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ବି ସେଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ତ ଅଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମର ତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଏ ନିଚ ଜାତି ଲୋକ ତ ବସିବ ତୁମେ, ଜାତି ଧରିକି ଚାଟିବ ତୁମେ। ଜାତି ତମର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ଫୁଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଜାତିର, ଧର୍ମର, ଜାତି ପାତି ନାହିଁ। ମର ଗୟା ତ ଗୟା। ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ସେଟା ହିନ୍ଦୀ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମର ଗୟା ତ ସର ଗୟା नहीं, मर गया तो गया। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ମର ଗୟା ସର ଗୟା ବୋଲେ, ସର ଗୟା नहीं ସରେଗା, ସରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମଲା ପରେ ରିଏଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଟା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, କୋଉ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବାର ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମା ମିଳିବାର ଅଛି, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଦରକାର ଅଛି। ଏଟା ପରିତ୍ରାଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର। କୋଉ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅମକ ଧର୍ମରୁ ଏତିକି ଲକ୍ଷ, ସମକ ଧର୍ମରୁ ସେତିକି ଲକ୍ଷ, ସମକ ଧର୍ମରୁ ସେତିକି ଲକ୍ଷ। ଧର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉପେକ୍ଷା କଲେ ନିଜ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେ କେହି, ସେ କାରାରକ୍ଷକ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ପଢିବେ ସେ ପଦ ଟିକେ, ଶେଷରେ ପଢିକି ଶେଷ କରିବା ଟିକେ। 16 ପର୍ବ 31 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 16:31। ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହଁ, କଣ? ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ, ସପରିବାରକୁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋଶନ କରିଦିଅ ରାଜା।
तार जॉब रे प्रॉब्लम है खाली आसी कहबे हेलो मोर जॉब रे टिके प्रॉब्लम अछि टिके प्रार्थना कर दो मोर टिके हम गला प्रार्थना करिवु एसे हम प्रार्थना फास्टिंग रे पेट रे भूख रे प्रार्थना सेटा प्रार्थना करतो तर परित्राण पे काई प्रार्थना करबो ने जने व्यक्ति रो सबुठारु अति 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 आवश्यक विषय कोन तार पाप क्षमा पाइबा परित्राण पाइबा मोर पुओ चाकरी पाइबाटा नहीं गाड़ी किनिबा घर किनिबा सेटा नै बड़ विषय मोर पुओ जियो परित्राण पाइबे सेटा सबुठु बड़ विषय सेते आज सबुठु गोटे विषय कहबे प्रभु मोर स्वामी परित्राण पाओ मोर स्त्री परित्राण पाओ मोर बापा मोर सासु ससुर बांधव बांधव जति जानि नांती प्रभु समस्त जेपरि परित्राण पाइबे एटा मोर प्रार्थना एटा मोर प्रार्थना बर अछि सेही वेदना आपन को जीवन आसीबार अछि सेही पेन ता आपन को जीवन आसीबार अछि प्रिय भाई भौणी माने सेही पेन जदि नथिबो आपन को परिवार पे आपन प्रार्थना करि पारिबे आपन कोन उपवास करछन मु जानि नै आपन कोन प्रार्थना करछन मु जानि नै किंतु आपन को काम कोन हेबा दरकार सेमान जे उद्धार पाइबे गोटे विषय मु पढिबी मु पढुछि देखंतु रोमियो तार 9 पर्व तार 1 पदरु 3 पद पर्यंत रोमियो 9 पर्व 1 रु 3 लिखा जाउछि मोर हृदय रे जे गभीर दुख और निरंतर वेदना होउछि यह मु ख्रीष्ट को साक्षात रे सत्य कहूछि मिथ्या कहू नाही मोर विवेक पवित्र आत्मा को प्रभाव रे मो सहित साक्ष्य देउछि एनो जो माने शारीरिक भाबे मोहर आत्मीय एपरि मोहर भाई मान को निमंते मु निजे ख्रीष्ट को पृथक रही शापग्रस्त हेबा पई इच्छा करि पारंती साधु पाउलंकर जीवन कोन गभीर दुख निरंतर वेदना कहीं तांकर जाति भाई माने तांकर वंश लोक माने प्रभु को जानी ना से माने जेपरि जानिबे सेटा उद्देश्य थिबा दरकार प्रभाजा मान को सहायता करंतु आमे अनेक हमर स्टाफ मान को देखुछु हमर कलीग मान को देखुछु हमर अनेक रिलेटिव मान को देखुछु हमर गां दांडर अनेक को देखुछु प्रभु को जानि नाहंती समय देरी हेबा पूर्वरु समय अतिबाहित हेबा पूर्वरु प्रिय माने लक्ष लक्ष लोक प्रतिदिन यीशु को न जानि के मरुचंती मोर प्रार्थना हेबा दरकार मृत्यु पूर्वरु सण ख्रीष्ट को साक्षात करंतु ख्रीष्ट को जानंतु परिचय पांतु एटा हमर प्रार्थना हेबा दरकार आसंतु चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा पई जिबा समस्त मुख कली प्रार्थना करबा समस्ते 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 भाई बहनी माने एटा हमर कर्तव्य अटे जे हमर देश उद्धार पाइबो प्रिय भाई बहनी माने हमर उद्देश्य केबे भी नहे जे भारत गोटे ख्रिस्टियन देश हो बोली करी हमर प्रार्थना कोनटे हमर भारत लोक माने ख्रीष्ट को परिचय पांतु ख्रीष्ट को समान ग्रहण करंतु उद्धार प्राप्त होंतु परिचय पांतु कि हमर देश प्रिय माने एटा हमर निजर देश पैतृक देश अटे हमर क्रंदन हमर विलाप हेबा दरकार जे हमर देश उद्धार प्राप्त होबो पाप क्षमा पाइबे मुक्ति पाइबे प्रभु को ग्रहण करिवे कारण केवल यीशु ही परित्राण दे पारंती ताहांको छोड़ा मनुष्य मान मध्य रे आ कोनोसी नाम दिया जाय नै कोनोसी नाम दिया जाय नै माने आपण कोनोसी नाम जपि भी लाभ नै कोनोसी नाम आस्था ने भी लाभ नै यीशु नाम रे परित्राण अछि यीशु नाम रे पाप क्षमा अछि यीशु नाम रे उद्धार अछि यीशु नाम रे स्वर्ग अछि यीशु नाम रे आपण तो समस्त पाप आज धौत होई पारि प्रार्थना करंतु हम अनेक को पे अनेक विषय पे प्रार्थना करछु हमर प्रार्थनार मूल उद्देश्य बा दरकार जेपरि हमर लोक माने हमर गां लोक माने हमर प्रिय लोक माने हमर परिवार लोक माने प्रभु को ग्रहण करि परिबे आसंतु मुख कली समस्त प्रार्थना करबा प्रभु हमर देश उद्धार प्राप्त हो प्रभु हमर देश लोक माने आपन को परिचय पांतु प्रभु हमर देश लोक माने प्रभु आपन को ग्रहण करंतु प्रभु हमर देश लोक माने परित्राण प्राप्त होंतु प्रभु एटा हमर कामना एटा हमर अभिलाष एटा हमर प्रार्थना अटे प्रभु आपन दया कर सहायता करंतु समस्त प्रार्थना करबा केही नीरव रहिबा नै प्रिय माने आज हमर प्रार्थना हम देश को दरकार अछि प्रिय भाई बहनी माने हमर देश लोक मान पई सबटार अधिक आवश्यक विषय परित्राण आवश्यक अछि हम देश लोक मान जे परित्राण पाइबे हम देश लोक मान जे उद्धार प्राप्त हेबे एटा हमें प्रार्थना करबा दरकार महामंगल में स्वर्गस्थ पिता ए समय प्रार्थना करछि प्रभु हमर देश पई प्रार्थना करछि हमर प्रिय परिवार गुडी को पई प्रार्थना करछि हमर बंधु बांधव मान पई प्रार्थना करछि हमर गां भाई मान पई प्रार्थना करछि हमर कोलीग मान पई प्रार्थना करछि आपण समस्त पवित्र सहपाठी मान पई प्रार्थना करछि पिता सेवन आपण को परिचय पाई नाहंती आपण को पुत्र यीशु ख्रीष्ट को सेमाने प्रभु बोली ग्रहण करि नाहंती प्रभु हमें प्रार्थना करूछु आगामी समय रे प्रभु हमर देश रे प्रभु और समस्त जे आपण को परिचय पाई पारिबे सहायता करो प्रभु दया कर सहायता करो दीर्घ वर्ष धरी दीर्घ समय धरी प्रभु लोक मान अंधकार दरांडी ही बुलुछथि प्रभु कोठी मुक्ति मिलिबो कोठी पाप क्षमा मिलिबो कोठी मु जीवी बोली प्रभु प्रभु आपण स्मरण करे सुजोग दियंतु प्रभु जे सेमान आपण को परिचय पाई परिबे पिता परमेश्वर दया करो राजा आपण को पुत्रन को आपण जगत को पठैले प्रभु पापी मान को उद्धार करबा निमंते
पाप क्षमा करने निमंते आपण पुत्र को अटकाइले नहीं प्रभु क्रूस रे बलिकृत हेबा पे पठेई देले प्रभु सेही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जेबे समस्त विश्वास करि पारिबे पाप क्षमा पाई पारिबे परित्राण पाई पारिबे प्रभु ए प्रकार अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करूछी प्रभु ताहा आपनकर कार्य अटे परित्राण आपनकर कार्य अटे प्रभु आपण दया कर सहाय्य करंतु जेपरि हमर देश रक्षा प्राप्त हबो हमर गां लोक माने हमर शहर लोक माने प्रभु से माने जाति धर्म भाषा प्रांतर न रही प्रभु बाहर आसी प्रभु सत्य परमेश्वर को ग्रहण करि पारिबे अनुग्रह करो दया में स्वर्गस्थ पिता प्रार्थना शुणी धन्यवाद दिए प्रभु आज जो मैंने विभिन्न समस्या नहीं बसी रोग नहीं बसी मानसिक वेदना नहीं बस प्रभु आपण से साहाय्य करंतु से माने जे भली भाबरे क्रंदन सहित प्रार्थना करूछंती प्रार्थना आपण श्रवण करू प्रभु आज वाक्य पाई धन्यवाद दूची प्रभु आमर देश उद्धार प्राप्त हो प्रभु दिन प्रतिदिन लोक माने प्रभु अनेक शोषण अनेक दुर्नीति भ्रष्टाचार शिकार होचंती प्रभु से मानको आहुरी दिन को दिन प्रभु मंद दार को लोक ठेली दउचंती प्रभु प्रार्थना करूची प्रभु से माने सत्य परमेश्वर जापन अटंती आपण को जानि परिबे अनुग्रह करंतु प्रभु से विचार समय आसीबा पूर्व मृत्यु आसीबा पूर्व प्रभु समस्त जेपरि आपनकर परिचय पाई परिबे ए प्रकार अनुग्रह करंतु प्रार्थना शुणिथिबार अशेष धन्यवाद दिए ए सकल प्रार्थना निवेदन आमानकर प्राणर प्रिय उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ मागुछि राजा दयारे ग्रहण करंतु आमेन केतेले पिता ईश्वरଙ୍କର प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वरଙ୍କର सहभागिता शांति चेतना एवं परामर्श यीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करबा पर्यंत हम प्रत्येक सहवर्ती आमेन आमेन।